Hello guys! Ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-update ng Facebook Lite. Una, pumunta ng Google Play Store. Then, ayan, kapag nandito na tayo sa Google Play Store, makikita nyo sa taas yung search button. Nasa parteng kataasan siya, kung mababasa nyo naman yung may nakasulat na search apps. Makikita nyo yun, then pindutin nyo lang yun. Then kapag napindot nyo na, ayan, magta-type na tayo. I-type nyo lang dito yung FB Lite or Facebook Lite. Ayan. Ayan, then kapag na-type nyo na, then pindutin nyo naman yung search. Ayan, kapag na-search nyo na, ayan, makikita nyo na dito yung Facebook Lite. Yung Facebook Lite natin, ayan, kung makikita nyo, may Facebook Lite na tayo. Install na siya. Kailangan nga pala may Facebook Lite na kayo bago kayo mag-update, syempre. Pindutin nyo lang yung Facebook Lite.